السلام عليكم. بونجور تو الموند. يعني رجعت لكم تاني بواحد الوصفه رائعه ديال الكنافه بالكريمه من الداخل. كتجي رائعه كتحليه من بعد عراضه ولا من بعد غوتي مع الاصحاب والاحباب. كيمكن لكم ديروها وحده كبيره بحال هكا، كيمكن لكم ديروا صغيورين بحال هكا فرديات حتى هما كيجيو رائعين. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un dessert après un repas en famille ou avec les amis. Franchement tout le monde adore, avec les cheveux d'ange. C'est un dessert normalement de Turquie, où les Libanais ils font ce dessert magnifique, croustillant. Donc vous pouvez mettre une grande comme ça, comme vous pouvez mettre des petites comme ça individuelles. Donc restez avec moi, je vais vous montrer la préparation et les ingrédients de ce dessert magnifique. دونك بقاو معايا، غادي نعطيكم المقادير والطريقه كيفاش تحضروا هاد الكنافه الرائعه اللي كتجي صراحه كلشي كيحماق عليها، الصغير والكبير. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم غادي نحتاج العجينه ديال الكنافه. انا كنشري هذه كتباع عندنا هنا في المحلات، عندي فيها 500 غرام، وغادي نحتاج ليها 220 غرام ديال الزبده اللي غندوبها حتى تولي نوازيت، وغنحتاج ليها 2 معالق ديال السكر كلاصي، سكر ثقيل. دونك هذه بالنسبه للعجينه. Donc pour la recette d'aujourd'hui, je vais utiliser les pâtes de Qtaïef ou les cheveux d'angle, comme ça. Moi j'achète ce paquet là, donc il fait 500 grammes, et je vais utiliser 220 grammes de beurre que je vais fondre en noisette, plus 2 cuillères de sucre glace. Et après, pour la crème, pour la farce de cette recette de knafa, donc j'ai besoin de 500 ml de lait, 90 grammes de sucre en poudre, à peu près 5 grandes cuillères, plus 40 grammes de maïzena, à peu près 3 grandes cuillères. Je vais utiliser le fromage Philadelphia. Vous pouvez utiliser le fromage Saint-Moré ou Kiri, n'importe quelle marque que vous avez. Et j'aurai besoin d'une petite cuillère de l'arôme de vanille, comme vous pouvez aussi utiliser l'eau de fleur d'oranger. Donc بالنسبه للكريمه اللي غادي نحشي بها هاد الكنافه ديالي، غادي نحتاج 500 مليلتر يعني نصف لتر ديال الحليب، 90 غرام ديال سكر حبيبات ولا سنيده، تقريبا 5 المعالق كبار، وغادي نحتاج 40 غرام ديال مايزينا، تقريبا 3 المعالق، وغادي نستعمل فرماج فيلادلفيا، هذه 150 غرام ديال فيلادلفيا. كتقدروا تستعملوا حتى داك الفرماج الاخر ساموغي ولا نفس اي فرماج عندكم، طارتيني، فرماج ديال الدهن كاين حتى كيري الا عندكم. المهم انا كنستعمل هذا. وغادي تحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال هذا سميتو النكهه ديال الفاني، ولا بغيتو كتقدروا تستعملوا حتى المزهر، اللي كيبغي النسمه ديال المزهر كتقدروا تستعملوا فيها حتى المزهر. دونك اول حاجه باش غنبدا هاد الوصفه ديالي، غناخذ كاسرونه وغنوجد السيرو باش غادي نسقي هاد الكنافه. Donc la première chose pour ma recette d'aujourd'hui, je vais préparer le sirop avec quoi je vais arroser cette recette après la cuisson. Donc je vais prendre 2 petits verres de sucre. Donc 1,
دونك عندي اي 2 فيغ دو. دونك غادي نحتاج 2 كيسان ديال سكر سنيده و 2 كيسان ديال الماء، وغادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض، un peu de jus de citron. دونك نعصر عليهم شويه ديال الحامض، وغادي نديرو فوق البوطه حتى يغلى مزيان، وخاصو يبرد ويتقل قبل ما نسقي به الكنافه ديالي. Donc je vais le mettre sur feu jusqu'à ébullition et il doit être un peu épais. Je le laisse bien refroidir avant de l'utiliser pour ma recette. Donc السيرو ديالي راه هو كيطيب والزبده درتها كتذوب، وغادي نحل هاد الكنافه ديالي. Donc mon sirop il est en train de cuire. En même temps, j'ai mis le beurre à fondre. Là, je vais essayer de mettre les cheveux d'ange comme ça. On va les ouvrir une par une et après on va les couper en petits morceaux. Donc غادي نحل الورقه ديال الكنافه ديالي كيف كتشوفوا بحال هكا، كنحلها بشويه بشويه. من بعد غادي نقطعها طريفات شويه صغار باش كتجيني سهله في ندرسيها في المول ديالي. Donc parce qu'il est toujours comme ça collé, donc il faut la décoller comme ça, cheveu par cheveu. Il faut pas qu'il soit trop collé, et après on va la couper en petits morceaux. Franchement, cette recette, j'aime trop parce que, comme vous voyez, les cheveux d'ange est très fine. Donc, après la recette, elle est vraiment trop croustillante après la cuisson. Donc, كيف قلت مع هاد الشعيرات رقيقين ديال هاد الكنافة، من بعد الطهي كتجي صراحة مقرمشة مع ديك الزبدة وداكشي، كتجي مقرمشة مزيان. Je vais la couper en petits morceaux en même temps. S'il y a des morceaux qui sont encore coulés, je les décolle comme ça. دونك غادي نقطعها طريفات، وفي نفس الوقت الا كيبانوا ليا شي وحدين مازال ما محلولينش شعيرات كنحلهم بحال كنحلو في الشعريه ديال السفه. دونك هنا حليت مزيان هاد الورقه ديال الكنافه ديالي. دونك وغادي نسقيها دابا بالزبده. Donc je vais l'arroser avec le beurre noisette. Et en même temps, je vais bien mélanger pour que toute la pâte soit bien beurrée. دونك غادي نحاول ندخل الزبده في العجينه كامله.
L'odeur de beurre noisette, ça donne envie. هاد الريحه ديال الزبده ملي كنخليوها حتى كتولي نوازيت كتذوب مزيان ونحيد منها كاع داك سميتو الحليب و الماء اللي كيكون فيها، كتعطي واحد النكهه رائعه لهاد الكنافه. فوالا هذه تشربات مزيان، سقيتها مزيان. دونك غادي نحاول ندير هذه حتى هي. Bien mélanger pour que la pâte pour que tous les cheveux d'ange absorbent le beurre. دونك خصنا نسقيوها مزيان، تخلط مزيان باش تكون شاربه الزبده تجيش ناشفه. دونك العجينه ديالي ها هي مدهونه مزيان بالزبده. دونك ma pâte elle est bien badigeonnée avec le beurre. Là j'ai badigeonné mon moule que je vais mettre au four avec le beurre. دونك دهنت المول ديالي اللي غادي ندخل الفران بالزبده. ودابا غادي ناخذ ثلثين ديال العجينه ديال الكنافه وغادي نديرها في المول. Donc je vais prendre le 2/3 de ma pâte que je vais mettre dans le moule comme ça. Donc je prends toujours le 2/3 et je laisse le 1/3 au-dessus parce que comme ça je mets bien le 2/3 en bas, comme ça quand je mets la crème elle va pas descendre au moule tout en bas. Donc كناخذ ثلثين ديال الحشوه ديال الخليط ديالي وكنديرو مزيان باش ملي كندير لا كريم الحشوه اللي غندير ما تهبطش لتحت. نكون ديجا فرشت مزيان الحشوه، فرشت ليها مزيان هاد العجينه باش ما تهبطش. من بعد كنورك عليها مزيان باش نقادها. Donc voilà, donc là je laisse et je vais aller préparer ma crème. Donc pour la crème je vais prendre 500 ml de lait. Donc بالنسبه للحليب الكريمه غادي ناخذ كيف قلت 500 ملل، يعني نصف لتر ديال الحليب. Voilà, 500 ml.
on a dit 90 grammes de sucre plus 40 grammes de la maïzena. Donc 90 غرام ديال السكر حبيبات ولا سنيده و40 غرام ديال مايزينا. كيف قلت لكم 90 غرام ديال السكر يعني 5 ديال المعالق ومايزينا 3 ديال المعالق. Donc là je vais mettre le mélange sur le feu jusqu'à ce qu'il soit épais et après je rajoute le fromage Philadelphia. Donc هنا غادي ندير الخليط فوق النار يعقد وعاد غادي نزيد عليه الفرماج Philadelphia. Donc comme j'ai dit, la crème je la mets sur feu doux jusqu'à ce qu'il soit épaisse. Et après je rajoute le fromage Philadelphia. Donc غادي درت الكريمه ديالي فوق النار وغادي نبقى نحرك مع استمرار في التحريك حتى تعقد. عاد نزيد الفرماج Philadelphia. Donc la crème, comme vous voyez là, elle est épaisse. J'éteins le feu. Donc هنا الكريمه ديالي كيف كتشوفوا عقدت ولات عاقده. غادي نطفي العافيه وخارج النار غادي نزيد الفرماج ديالي. Et hors feu, je rajoute le fromage Philadelphia et je vais bien mélanger. Donc là, je vais rajouter le fromage. Il y en a qui le mixent, mais moi, pas la peine, juste avec le fouet, sans avoir trop d'ustensiles à laver. Donc, كيف قلت كاين اللي يخلط هاد الخليط بالباتور ولا الميكسور، مي انا بلاش، غير هكا بالفوي كيتجانس الخليط، كيتجانس بلا ما يكون عندنا بزاف ديال المعن باش نغسلو. دونك فوالا كيف كتشوفوا ها هو الخليط ديالي عقاد. دونك هنا غادي ناخذ القالب ديالي وغادي نزيد عليه الماء حتى هي سخونه. غادي نزيد هاد الكريمه اللي وجدت. Donc tant qu'il est chaude, je vais rajouter la crème que j'ai préparée. Exprès, j'ai laissé la pâte sur le côté, comme ça la farce ne va pas coller sur le côté. Juste, elle doit être au milieu. Donc Donc là, je vais couvrir avec le 1/3 que j'ai laissé comme ça. Donc هنا كنغطيها بهذاك الثلث اللي خليت بحال هكا.
هاد الجناب كنرجعهم. دونك je vais appuyer juste pour qu'elle soit droite, pas trop. دونك كنورك عليها واحد شويه غير باش كتجي مسرحه، نورقوش بزاف على الكريمه. Là, il me reste un peu de beurre, je vais le rajouter comme ça. بقات لي واحد شويه د الزبده، مغاديش نضيعها، غادي نزيدها بحال هكا واحد شويه. غادي ندخلها الفران على 180 درجه، مشعل من الفوق ومن التحت حتى كتحمر. Donc voilà, j'ai mis au four à 180 degrés que j'ai allumé en haut et en bas jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Je la vois bien dorée, après je vais la sortir. Donc هنا درت الفران على 180 درجة اللي شعلته من الفوق لتحت، وغادي نخليها حتى تبان ليا من الجناب راه تحمرات مزيان. Donc mon kunafa il est chaude, je viens de la sortir de four. Comme vous voyez, elle est bien dorée. Et ici, pour vous donner une idée, pour faire des kunafa individuels, donc j'ai mis une petite avec des petits ramequins que je mets au four. Donc vous pouvez l'essayer si vous voulez des individuels. Donc هنايا الكنافه ديالي خرجتها من الفران، كيف كتشوفوها هي محمره مزيان ومقرمشه. وهنايا عندي هاد لي غامكان صغيورين كيمشيو الفران. دونك حاولت ندير وحيده صغيره باش نوريكم الا بغيتو ديروا كنافه فرديات حتى هي كتجي صراحه رائعه. دونك هنا السيرو ديالي ها هو برد كيف كتشوفوه، خاطر ماشي جاري. دونك mon sirop il est prêt, il est bien froid, il est pas trop liquide. Donc dès la sortie de four, donc elle est encore chaude, je l'arrose avec ce sirop. Donc كي كنخرجها من الفران وهي مازال سخونه كنحاول نسقيها بهذا السيرو. واللي ما بغاش يدير السيرو بغى يدير العسل ممكن كذلك تسقيوها بالعسل، ولكن حتى بهذا السيرو صراحه كتجي رائعه. Donc si vous voulez pas mettre le sirop, si vous voulez l'arroser avec des miels, vous pouvez. Mais moi personnellement, même avec ce sirop, j'adore. Elle est magnifique, croustillante. Juste le sirop, il faut bien le cuire pour qu'elle reste croustillante. Sinon, s'il n'est pas trop cuit, ça va devenir mou. Donc السيرو من الأحسن طيبوه مزيان. إلا ما طابش مزيان باش تبقى مقرمشة، سينو الا ما طابش لكم السيرو مزيان كتقدر ترطاب وكتجي ماشي مقرمله. دونك هاد الصغيوره حتى هي ما ننساش نسقيها. دونك j'arrose celle-là aussi avec le sirop. Donc elle est encore chaude. Et je la laisse minimum
1h30 ou 2 heures avant de la manger pour qu'elle absorbe bien le miel. Moi, donc, pour mes invités de demain, je vais la laisser jusqu'à le lendemain avant de la couper et la manger. Donc là, j'ai arrosé avec le sirop et je vais la décorer avec pistache. Vous pouvez la décorer avec les amandes dorées concassées, si vous n'avez pas de pistache. Donc كيف قلت سقيتها مزيان، غادي نزوقها بالبيستاش. الا ما عندكمش بيستاش كتقدروا ديروا اللوز محمر ومهرمش، دونك كتقدروا تزوقوها باللوز. مي مع البيستاش كتجي رائعه. كاين اللي ما كيبغيش البيستاش وكاين اللي ماشي في المتناول ديالو باش يشري البيستاش، سيرتو الثمن ديالو بعض المرات ماشي في المتناول ديال الجميع. Donc comme j'ai dit, soit les amandes concassées, ou il y en a qui n'aiment pas les amandes, ou il y en a qui n'ont pas les moyens d'acheter, parce que quand même le pistache c'est plus cher que les amandes. Donc je vais la décorer comme ça. En tout cas, je vous ai montré la préparation de cette kunafa qui est magnifique, croustillante. Et pour la décoration, chacun peut la décorer comme il veut. Il y en a qui mettent même un peu de la crème que j'ai mis à l'intérieur, la farce. Elle décore avec l'extérieur des petits points sur les côtés. دونك كاين اللي كيزوقها كيف قلت حتى بلا كريم اللي عمرت بها الوسط، كاين اللي كيزوقها من هنا من الجناب كيدير وريضات بهذيك لا كريم. Et voilà, ma recette d'aujourd'hui, il est fini. Donc franchement, n'hésitez pas à essayer cette recette, elle est magnifique, croustillante. C'est un dessert qu'on peut manger en famille, tout le monde adore. Donc هاي الوصفة ديالي الكنافة ديال اليوم كملتها. ما ترددوش تجربوا هذه الوصفة، كتجي رائعة كتحلية من بعد عراضة ديال الغداء ولا العشاء مع الأحباب، كتجي رائعة. دونك ما ترددوش تجربوها، لايكيو الفيديو مع الأصحاب والأحباب وشجعوني باش نعطيكم المزيد من الوصفات. كيف قلت لكم تقدروا ديروهم حتى هكا تحلية فردية كتجي رائعة. Donc comme j'ai dit, soit vous pouvez mettre des grandes et la couper. Je vais la couper pour vous montrer comment elle est à l'intérieur. Comme vous pouvez mettre des petites comme ça individuelles, c'est aussi joli. Donc je vais couper la grande pour vous montrer comment elle est à l'intérieur. Et voilà, quand vous la coupez de l'intérieur, vous voyez la crème délicieuse qu'on a mis comme farce. دونك كيف كتشوفوا ملي كتقطعوها من الوسط كتبان لكم هذيك الكريمه اللي درنا اللذيذه الرائعه. دونك كتجي بحال هكا من الوسط من الداخل. دونك il est comme ça à l'intérieur, il est magnifique.